कृष्ण को करंती दोली न कांद मो बन मानी मो कृष्ण रे तते दूध भात खुआइबी मो कृष्ण रे भाद्रव अष्टमी दिन मघा नक्षत्र रे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे आस कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे बते बाही कर पीत बास मो कृष्ण रे मो कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब सरल बणी मो कृष्ण रे हे बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे कृष्ण नाम सप्तबार कही बसी सुध क्षण कनर मो कृष्ण रे बाप नाम देले दामोदर मो कृष्ण रे राधे राधे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन आते कुटिली मुमिरे मोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे जय जय गणनाथ गौरी नंदन ए बालिका दुख कष्ट करिब खंडन ए बालिका बयस जे 120 वर्ष कुशल रे रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धि संपूर्ण करिबे आपण दुई आखि देखुथिबे प्रभु नारायण हरि बोल 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 राधा कृष्ण हस्तरे तुमर अभिनिशा बालिका बंधा पड़िछ दान दक्षिणा दे करी मुकले करके लेबे एबे वर्तमान जदी शिशु कन्या को नेबा लागि हेले दान दक्षिणा करी करी तापरे नेबा को पड़िबो 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 जे प्रथमे तांकर मां बापा जन्मदात्री मां बापा को प्रथमे डका जाऊ तापरे अजाई नोना मामू समस्त होशियारिता देखो समस्त प्रिय छ गाइसले बरगड़ केटा की बलांगीर और बोंदा कुड़ी हो सुजल बलांगीर और बोंदा कुड़ी हे
কেবল 5000 টঙ্কা দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার অভিনিশা বালিকার তার বহুত গেল লাড় গেল কি করবে তাকে জানিছ তাঙ্কর অজাই ও যদি ননি রাই অজা দিব সুদন ননি রাই অজা দিব যদি ননি নাই অজা দিব সুজনে ননি নাই অজা দিব 2000 টাকা দেবে নাতে কোনে 2000 টাকা দেবে নাতে কোনে নাতে কোনে শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুদনে মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব আই অজা যেতেটা আছেন তার মা তার মা আর আই অজা বাপা আর আই অজা যে মামু আই অজা কহেছেন সেমানে আসবে টঙ্কা 2000 গনি দেবে ধনকে নেই ଯିବେ আচ্ছা যেতেবেলে ননি বড়নি হেবা বড় হেবা বিয়া বর্পণ করবা যদি সময় হয়ে যাবে ঘরে 20 ବର୍ଷ আমার এরিয়া তাঙ্কর নেমো তাঙ্কর মামু মাই ঘরনু হলদি তেল নি আনলে কোনছে আমার এরিয়া বঢ়িয়া ঘর গুলো ঠিক কর মন নিলা এতে দিন তো হেলি বিদে জাগর বাবা আমার এরিয়া খড়িয়ারতি অছন না ইয়ে মামু ননা কেডি ডাকমা মামু নাকি ডাক মামু মাই ঘরনু হলদি তেল নি আনলে তাকর এতে দিন তো আমার জীবন থিবা বেলে তো পুতা আ হে কি বাহালে বুনিলু চনা কি বাহালে বুনিলু চনা যেতে অছ তুমি সতে গো মামু আননা তোমার ভাঞ্জি পড়িছে গহনা গো মামু আননা 2000 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা তুমি মুখলে করি নে বসিনা গো মামু আননা এবে আসবে মশা মাউসি মশা মাসি বড়ু বড়মা কাকি কোকা সমস্ত কে একা সঙ্গে দেখো তো আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা রাঞ্জ আর মশা মাউসি কোকা কাকি বড়মা বড়ু যেতে তুমি সবু আস 500 টঙ্কা ধরি আস আর মাউসলে মাউরস তমকু চোখেই দে মু মহুরস আর মাউসলে মাউরস মশা মাউসি বর্মা বড়ু সমস্তଙ୍କୁ ডাকি যেতে অছন সমস্তে মশা মাউসি দাদা ভাউজ সব বসিছন্ন সব সমকু সমস্তে আমি দেখমু কে ননি কাকা লাগছ ডাক যেতে তাঙ্কর লোক বাক রুঙা রুঙি সুঙা আস দেরি আউ নাই কর দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি নিও তোমার ও জীবা আছে বড়া দূর সুজনে এই জাতিয়া এ কৃষ্ণ এ ভোর এ ভগবান ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶେ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗো ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବ ଚିର ରହି ମାମା
ନା ତୁ ବିକି ହେଇଛୁ ଆମ ଲୋକ ଜାଣିଛୁ ତ ଆସ କିଏ କିଏ ଅଛ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ତମ ନାତି ପୁତି ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜିକି ଦାନ କରବ ଦିଅ क्रिश का गाना सुनेगा हाँ क्रिश का गाना सुनेगा दिल ना लिया क्या लाग्छ नानी दादी के अच्छा माँ घरबाट कि बाबा घरबाट बाबा घरबाट जे करई अर्ण वस्त्र दान दान ताकु जे वैकुण्ठ मिलै स्थान ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କିଏ କରିପାରିବ ଲବନ୍ତ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନାତି ନାମରେ ପ୍ରଦାନ ଜଣେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବାପା କେତେ टमाटर पछे टमाटर मोटा पेमेंट पहला मोटा पेमेंट के लिए आगा आगा आई ठीक करू छे दादा તમે જિંદગીઓ મૂકી દીધી ને તમે ખોરિયા તમે કે लागछ मामू घर आई ताकर मामू घर जेजे मा आउ तमे कछनक त ना सड़क त ना 200 टंका प्रदान कले सही बा महालक्ष्मी कतिय संपत्ति प्रदान करते एकबार हरिबो सोना नम्मा बापांकर भौणी नाना 500 टंका प्रदान कले सही माँ महालक्ष्मी सही माँ जगतजननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा तांकर सपरिवार के छत्र आड़ी कर रखितन्ते र छनक र अरे माँ बाबा तांकर जन्मदात्री माता पिता 1000 भारत मुद्रा प्रदान कले श्री राधा कृष्ण कोटि परमाई देखान्ते एकबार हरि बोल आहा जसोदा कृष्ण को फूले बसाई मुखे चुंबा देवी किया खुआई जे कहे बजना तहिनो आहा राधा दामोदर जोड़ी बेली कर सुजन हे हे जुगल हेरा संपूर्ण सुजन हे राधा कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय माँ दक्षिण काली की रामर सर्पदेवा देवी की भक्तांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार बालिका अंदर अष्टरोगी 64 व्याधि से खंडन हो हरि बोल माँ सरस्वती से अभिनिशा बालिका को विद्या प्रदान करन्ते एक बार हरि बोल माँ आयुष्य देवी 120 वर्ष परमायु करन्ते एक बार हरि बोल ग्रामर सर्वमंगल हो एक बार हरि बोल जय माँ बेंजारन की